ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ। ଭୋଗରାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିବା ପରେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ନିରବ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଭୋଗରାଇ ସମୂହ ସାମ୍ବାଦିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ସହ ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ କକ୍ଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିରବ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଦେବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନା ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠାଇବାର ଅନୁମତି ନ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। आज भोगराई पंचायत समिति बैठक होती पंचायत समिति बैठक में पीआईआर मेंबर विधायक महोदय चेयरमैन महोदय एवं अन्य प्रशासनिक सेवा एटी उपस्थित थी पंचायत बैठकर समूह कार्य निष्पत्ति पर आलोचना चलता बेले सांबादिक माने आज भोगराई ब्लॉक परिसर जो सम्मेलन कक्ष जो आलोचना प्रसंग में जाइए लेखनी चालना एवं माध्यम होई जन साधारण माध्यम जो खबर संग्रह कर पाई जाइए एथिपाई बसीलु एवं एजेंडा जो दि जाइए समस्त को एजेंडा दि जाइए एजेंडा दि जा समय सांबादिक मान उपेक्षा करा आम मध्यरु आमे तांको कहलु जे आपण मानकर कोन एजेंडा अछि दियंतु किंतु से कर्णपात कले नाही मंडिया लास्ट रे आनिकी जतले दउतले सेतले चेयरमैन महोदय से आसिकी से तांकर वक्तव्य रखुवा समय कहले कि जे आपण मानको आमे सम्मान दउछु ठीक अछि किंतु आपण माने बसिबे सुनिबे चली दिबे कोनसी वीडियो उठै परिबे नाही कि फोटो उत्तोलन करि परिबे नाही एहा एक गणतांत्रिक प्रक्रियार कार्य नुहे मु याकू दृढ़ भाव रे निंदा करुछि एथि पई निंदा करुछि जे सारा भारत वर्ष रे जोंटी पार्लियामेंट रो जनसाधारण से भी मध्य जने जनप्रतिनिधि अछंती एतिकार समूह भोगराई पंचायत से जो मुख्य भाव ये जेहेतु से विरोधी दल पंचायत समूह ब्लॉक से जड़े चेयरमैन अच्छा से भी दाबी उपस्थापन करुँच भोगराई समूह स्वार्थ से भी लड़ुंट नहीं कहले कि ब्यूरो रिपोर्ट अपराह्न लाइव।